गुड मॉर्निंग सांग मैंने आ गोटे वीडियो को वेलकम कर तो आज मुझे घर थी तो ये उठिली पाखापाखि हो गला टाइम 7:30 तो उठिक देखला बेलू पूरा सूर्य बाहरी पूरा देखिए पूरा सूर्य बाहरी तो सूर्य बाहरी पड़ी देखिए उठिक धोचन मुझे ये आम छुआ अच्छी लिचिपी 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 शुणु सब कम चलती आमर चली कटा कुंदरी कटा भजा हम भजा हबनी लो सेटा पतुआ करबी एगुलो देखो ना पाची जाई सब पतुआ हम वीडियो करछु वीडियो करले एटा देख परथो एटा हमर नुआ पायखाना घर बाथरूम सब अछि पडो अधा काम चलछि हमर काम चलछि कंप्लीट हे नै वर्षा होतला काम होई परनी चलछि तो ये पड़े देख पारे कि एमती मोर परिया गाई से बैगण कि पड़ी बैगण ये एमती कि लगे आईटा हूँ पपिया देखते पपिया के फड़ी आईटा हूँ पिजुड़ी आमर 12 मासी पिजुड़ी गछ देखो केमती सब पपिया फड़ी आम बाटे এইটা দেখুন কেমতি ফଳିଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ପୁରା ତଳୁ ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ପରିବା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଏଇପଟେ ପୋଇ ଅଛି ଏଇଟା ଜହ୍ନି ବି ହେଇଛି ଜହ୍ନି ବେଶୀ ଫଳ ହେଇନି ଆଉ ତ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଥିଲୁ ଭେଣ୍ଡି କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଓଭରାଲ୍ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିଲି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଆମ ଘର ବାହାରେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ଆମ ପୋଖରୀ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି पूरा बिलर व्यू देखा एमती जाक पड़ो पूरा आमर गाँ रास्ता गला बेले पूरा 2 साइड पूरा बिल पड़ो दीपटे बिल मझे रास्ता आउ ये रास्तार आमर सीधा गले बालेश्वर को रास्ता टोका दौड़ते जा जा दौड़ते जा से पटे सीधा जाऊँ ना एपटे तो पूरा चल तार बाढ़ी जो पूरा बिल को लगिक अच्छी तो यहाँ ये तल पट का बिल सब देखिपे बिल तो ये गोटे ये नड़िया गछ लगे बढ़ी कि तो फाइनाल यहाँ हूँ आम पोखरी जो माछ चाष कराए कि वर्ष जेहेतु पानी नाला वर्षा बहुत लेट रही तो ये पानी फुल तो ये बिल को लगी तो ये आम घर भी अच्छी नुआ घर एमती सब देख पारे पूरा जंगल को लगी आम बिल ये कोका घर बिल तार पटे रहा आम गाँ से पटे रहा आउ जन जेजे बिल तो फाइनाली देखिपे आम परिवेश पूरा सबुज घेरा परिवेश मोर सजना छाग भजा हम आज आमर देख छुआटार मन भारी दुख तार 20,000 टंका लॉस हो अनैलु 20,000 टंकार लॉस खाई छुआटा आउ एमती केबे करेनि जहाँ फल लॉस आपण को भी खाया को पड़ो
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ତୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଭଜା ହେବ ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ମାଡ଼ ହେବ। ତାପରେ କିଛି ଏମିତି ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ, ତାପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ତାପରେ ତ ଅଛି ଆଉ। ତ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଖାଇବା। ତ କେଉଁମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ ବୋଲି, ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏ ଫୋନ୍ଟା ପାଖାପାଖି 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଏଇ ଫୋନ୍ଟାରେ। ତାର ଟୋଟାଲି ପାଣି ପଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ସଜ କରିକି ଆଣିଛି। ଦେଖାଯିବ ଏଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଜଣାହବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ପୁରା ଖୋଲି ସାରିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଫୋନ୍ଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଏବେ ଓକେ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି।